अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इकराम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने 6 तारीख को एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसमें बताया था कि अब दोबारा उम्रा जो ओपन हुआ है तो इस को अपने असम्बली पॉइंट्स को एक्सेस कैसे करना है, उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें जो ज़हन में रखनी है वो कौन कौन सी हैं। अब चूँकि हम खुद उम्रा करके आए हैं, कुछ चीज़ों का हमने मुशाहिदा किया है, वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कि वहाँ सलून नहीं है, तो आपने उन महलों से बाहर निकल के कहीं सलून ढूंढना है और हजामत करवानी है। तो उस सिलसिले में एक अच्छी खबर ये है कि वहाँ सफवा टावर के सेकंड फ्लोर पे सलून ओपन है। सफवा टावर क्लॉक टावर ही के लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल उसी का हिस्सा मालूम होता है। आप बाब अब्दुल अजीज से निकलते हैं तो आपके सामने है, बिल्कुल 3 नंबर वॉशरूम की बैक साइड पे। सेकंड फ्लोर पे जाइए, सेकंड फ्लोर पे अच्छा खासा नंबर में सलून ओपन है। वहाँ पे वो चार्जेस शायद कुछ ज़्यादा कर रहे हैं चार्ज, लेकिन ज़ाहिर है 7 महीने उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात बताने वाली ये थी कि पार्किंग के लिए बेहतर यही है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो खुदाई में शीशा में पार्क करें और फिर आगे जाएं। टैक्सीज आपको 10 रियाल में 15 रियाल में अरब तक छोड़ देगी, वापसी पे भी आप इतना ही चार्ज करेगी। और वहाँ अपने अगर आपके असम्बली पॉइंट्स जो हैं वो अजियाद है या शबैका है या गज़ा है, तो वहाँ तक गाड़ी ले जाने इसलिए मुनासिब नहीं है कि आपका हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, क्योंकि वो बहुत कम अलाउ करते हैं वहाँ गाड़ी पार्क करना। आमतौर पे वहाँ से वापस कर देते हैं कि जाए खुदे में गाड़ी पार्क करके आए। तो एक तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि हमने जिक्र किया था कि 20-20 बंदों का ग्रुप बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 20-20 का ही हो, 20 से कम का भी हो सकता है, 20 से चंद एक ज़्यादा का भी हो सकता है। तीसरी बात ये थी कि ग्रुप लीडर वो दे रहे थे, तो जुमे वाले दिन वो ग्रुप लीडर नहीं दे रहे थे। क्या रीज़न है वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल ग्रुप लीडर नहीं दे रहे थे। और चौथी बात थी रिस्ट बैंड। पहले हर एक सेंटर का अपना एक रिस्ट बैंड था, डिफरेंट कलर्स में। खुदई वाले येलो रिस्ट बैंड के साथ आ रहे थे, अजियात वाले ग्रीन के साथ आ रहे थे, लेकिन जुमा वाले दिन वो रिस्ट बैंड भी नहीं बांध रहे थे। हमने अजियात सेंटर से किया है, अजियात सेंटर पे तो किसी ने नहीं बांधा। और फिर हमने वहाँ पे उम्रा के दौरान भी, तवाफ़ सही के दौरान भी हमने किसी के हाथ में रिस्ट बैंड नहीं देखा। तो वल्लाहु आलम उस दिन ही नहीं बांधा या आगे उन्होंने नहीं बांधना, या क्या वजूहात थी। और इसके अलावा जब आप एंटर हो जाते हैं, जब आप का स्कैन हो जाता है परमिट, आप एक लाइन में लग जाते हैं। वो लाइन आगे हरम के सहन तक जाती है, वहाँ से वो लोगों को 15-15 20-20 लोगों को आगे भेजते हैं, बाकियों को रोक देते हैं। वो 15-20 जब आगे चले जाते हैं तो तकरीबन 2-3 मिनट बाद फिर पीछे से 15-20 आदमियों को फिर आगे भेजते हैं। इस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये लाइन आगे मताफ तक जाते हुए और अपना उम्र कंप्लीट करके सही करके निकलने तक वॉलंटियर्स के घेरे में रहती है। हर 10-15 कदम के बाद वॉलंटियर खड़ा है जो ये इंश्योर करते हैं कि जो लाइन शुरू हुई है परमिट स्कैनिंग के बाद, उस लाइन में कोई बंदा बाहर से एंटर ना हो और ना ही उस लाइन का बंदा कहीं और लाइन से निकल के जाए। जब आप सीएन में पहुंचते हैं, जिस भी बाब से आप दाखिल हो रहे हैं, लेट्स से कि हम बाब अब्दुल अजीज से दाखिल हुए, तो बाब अब्दुल अजीज के सामने से ही एक लाइन शुरू हो जाती है और वो लाइन वॉकिंग ट्रैक तक समझ लें आप, वो निशानदेही करती है कि आपने इस लाइन के ऊपर ही अब रहना है और आगे चलते जाना है। वो लाइन आपको मताफ तक पहुंचाती है और मताफ में जब आपका चक्कर शुरू होता है, तवाफ का पहला चक्कर, तो ये दूर के एक दायरे से शुरू होता है। उन्होंने दायरे बनाए हुए हैं, लाइंस नीचे लगाई हुई हैं। हर एक दायरा एक खास जगह पे पहुंच के वहाँ पे वो आपको एक लिंक देता है अगली लाइन में चले जाने का। नीचे फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, रेड कलर का के फुटप्रिंट्स हैं। जब आप वहाँ पहुंचे अपना चक्कर अपना तवाफ करते हुए, तो जब आप उन रेड को देखें, रेड फुटप्रिंट्स को, तो आप फौरन उन्हीं रेड प्रिंट्स को फॉलो करते हुए अगली लाइन में चले जाएं। फिर अगला चक्कर आपने अगली लाइन में कंप्लीट करना है। फिर वहाँ जहाँ भी आपको वो फुटप्रिंट्स नजर आए, फिर आपने अगली लाइन में मूव कर जाना है। तो इस तरीके से आप बैरूनी दायरे से शुरू होंगे और करीब से करीब तर होते जाएंगे। अच्छा,
آپ کے جب 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے موو کرنا ہے صحیح کی طرف. اس میں آپ کو بالکل کعبہ کے قریب تو نہیں ہونے دیں گے، کعبہ کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کے اپنے درمیان بھی فاصلہ رکھنا ہے. لیکن بہرحال یہ نظم و ضبط کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے اسموتھلی ہو رہی ہیں. ایک چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ چونکہ نمبر آف پرسن کم ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ جو ہیں ان کا دھیان زیادہ تر صرف عبادت کی طرف ہوتا ہے، نظریں جھکائے وہ اپنا ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں. تو بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا چکر مکمل ہو گیا ہے، انہوں نے رسوت کا استلام کرنا ہے اور وہ استلام کے بغیر آگے چلے جاتے ہیں. تو یہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 7 چکروں کے بجائے ان کے 10 چکر ہو جائیں گے، 11 چکر ہو جائیں گے، 12 چکر ہو جائیں گے. تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اندازہ نہیں رہا، اس وجہ سے زیادہ ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اندازہ ہوا بھی ہے اور آپ کو صرف یہ ذہن میں رہا ہے کہ یار میں نے پچھلے چکر میں استلام نہیں کیا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آخر میں ہی جو آخری چکر آپ کا ہوا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا 7واں آخری چکر ہے، تو جتنے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ استلام بھول گئے ہیں، آپ وہ استلام آخری چکر میں استلام ختم کرتے ہوئے، طواف ختم کرتے وقت وہ استلام کر لیں اور پھر آگے نکل جائیں، وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے نوافل پڑھیں اور پھر صحیح کی طرف نکلیں. اچھا، کسی بھی پوائنٹ پہ طواف تو چلیں چونکہ چکروں میں چل رہا ہے اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ان کو، لیکن جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں نوافل کے لیے آتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے، تو آپ والنٹیئرز کی نظروں میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھنے دیتے. آپ نوافل پڑھیں گے، دعا کریں گے اور پھر وہ آپ کو بولنا شروع کر دیں گے چلیں یہاں سے اٹھیں. پھر وہاں سے اٹھ کے آپ صحیح کی طرف جائیں گے، پھر اپنی صحیح کریں گے، صحیح سے پھر نکلیں گے، آپ مروہ سے نکلیں یا صفا سے نکلیں، پھر آگے آپ نے حجامت کروانی ہے اور پھر اپنی گاڑی کی طرف جانا ہے. اچھا، اس میں ریورس جانا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. آپ ایک جگہ سے شروع ہوں گے اور صرف آگے کی طرف ہی جائیں گے. آپ طواف پورا کر کے نوافل والی سائڈ پہ چلے گئے، پھر آپ کو اگر وہاں سے اٹھ کے کوئی بات یاد آئی کہ میرا گروپ ممبر جو ہے وہ ابھی طواف کر رہا ہے، اس سے میں نے جا کے یہ کہنا ہے، یا کسی وجہ سے آپ واپس آنا چاہتے ہیں طواف والی لائن میں، تو نہیں آنے دیں گے وہ. اسی طریقے سے آپ صحیح کی طرف چلے گئے تو صحیح سے واپس اندر دوبارہ انٹری ناممکن ہے. تو جو ساتھی چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں طواف میں، تو وہ بے شک اپنی سپیڈ کم کر لیں، طواف کے دوران وہ ہلکی سپیڈ سے چلیں اور زیادہ وقت گزاریں وہاں پہ، ادروائز وہ جا کے دوبارہ واپس نہیں آ پائیں گے. تو یہ میرے مشاہدات کی جو چیزیں تھیں، میں نے کہا پچھلی ویڈیوز کچھ چیزیں اس کے برعکس تھیں، یعنی جیسے حجامت کا سلسلہ ہے تو حجامت کے سلون وہاں پہ الحمدللہ دریافت ہوئے صفا ٹاور میں، تو وہاں پہ جائیں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں میں نے کہا ایڈ کرنی چاہیے، وہ میں نے ایڈ کی ہیں، اور الحمدللہ امید ہے کہ جو ساتھی دیکھیں گے سنیں گے ان کو اس سے فائدہ ہوگا. دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سفر مبارک قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.